खुलुमखो o masni 10 August রাজ্য মন্ত্রিসভাও কাছে সিদ্ধান্ত অংখা এবং তাবক থেকে ত্রিপুরা সরকারনি যে চাকরি বাকরি মানে জায়গাও ডকুমেন্ট হিসাবে আগে যেটা নাংমানি পিআরটিসি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট আবো তাবো কোনো তাই দরকার করে 1 থেকে 12 পর্যন্ত 5 বছর নং ও রাজ্য পরিমাণে সার্টিফিকেট যদি কারি রিমান খাঙ্কাই বা সার্টিফিকেট জমা রেখাকে নাং ও রাজ্য যে কোনো দপ্তর চাকরি খাইমান অব বালা এখানেও খাকামানে কক অবহাই নানি ঠিকা যদিও বরক সানানি চাইতখা যে কোর্টনি কাছে নির্দেশিকা মানে বাগৈ এই ধরনের সিদ্ধান্ত না খানে না কোর্টনি সিদ্ধান্ত তংখাই ও কোর্টনি বিরুদ্ধে আপিল খাইমানো বিভিন্ন রাজ্য অবহাই তখন মিজোরামও থাকदे মণিপুরাव থাকदे মেঘালয়आव থাকदे अ जागायाव नों साख्रि खायनो हायाखै आरो नै पिआरटिसि सारानो কোনো মতে ইন্টারভিউ নানি কোনো দিন সম্ভব গিয়া नों आरो नै पार्मानेंट बरक नाय नाङा ओंखाय नों अन्य राज्यनि स्टेन्ड फुनुबि फाइनो नों आबनो ओभारकाम खायनायनि बागै सायथ'बि माखामो अब उ जे निर्देशिका ताबक कैबिनेटआव जेटा नाजाक माने आबो सिनि राज्यनि लक्ष लक्ष जे बेकार जुबक बरक अनेक बंचनानि शिकार होनाय दा बेबागै हिमालय जों एर आगे बनुखा जिआरबि जे चाकरि बाकरि तलाक माने अ जागा बहायनो बिसेसकै एग्रिकालचार जतलाक माने प्राय 50% उपरखा बायरेनि अ जागा सिकलारक चाकरि मानखा निनि वेस्ट बेंगलनि उड़ीसानि राजस्थाननि मध्य प्रदेशनि उत्तर प्रदेशनि आसामनि बरक मानखा एते सिनि राज्य सताबक हाजार हाजार बेकार ताबो फाता राज्य थांगै सामहुं तांनानि बान्तांगै दं अ जागा बासावै এই ধরনের সিদ্ধান্ত अब सिनि राज्यनि बेकार सिकलारक अब एक धरনের तामहाय बंचना खायमाने खालायो प्रतारना खायमाने खालायो दाबो प्रश्नखा और जाहाथे हामजांनाय त्रिपुरा मन्त्रि मन्त्रि सभायाव दङ बरफ मन्त्रि अ जागायाव केबिनेट मिटिङाव दङ बरनि भूमिका तामो बरके आबो नायो ओंखाय तो नायखांखा तो पाइनो थांखा अलरेडि बरकनि ओपिनियन सारा कैबिनेट मन्त्रि सभानि सिद्धांत तो बेबागनिनो सिद्धांत अब जत मन्त्रिनि सिद्धांत काजै तब अब हाइके जेटा माने एते हाइनो से तब चाकरि करे बाकरि करे प्रचुर पोस्ट वैकेंट दङ प्राय 52,000 पोस्ट तब चाकरि पोस्ट वैकेंट दङ अनेक इंटरव्यू नाजाक चाकरि लांनाय कोनो खबर करे निनि एसटीजीटी एसटीपीजीटी जीटी निनि 2022 टेट परीक्षा पास खायजाक बरफनि ताबो पर्यन्त कोनो धरনের अपॉइंटमेंट नानि কোনো ধরনের উদ্যোগ করে অথচ স্কুল আহিনছে শিক্ষা ব্যবস্থা বাইক লাইনে বান্তাং তাবক তো প্রত্যেক স্কুল 3জন 4জন বেশি মাস্টার চাকরি খায় যে মাস্টার দङबो তাবক তামনাय লোক গণনাও বা পার্টিসিপেশন খাयनायनि बागै बनो डेपुटेशन नाय बरक अपॉइंटमेंट वाना तो इसा हाइनसे अपॉइंटमेंट जा ताबक नगो नगो बरफ थांगानो सारबो खायनायनि बागै ओंखाय स्कुलावलाय बे आंनि टिचार दंसिनाय
ओंखाय ताबो अबो हाके प्रचुर तत्वनि इन्टारभिउ नाजाक किन्तु चाकरि जे मोनत्लांजा जे चाकरि तलांगो ताबो हांखाय फाता राज्यनि जे कोनो बरक बजदियाव जागा एकटाना 5 বছর लेखाफरा खायाखैनो बर चाकरि खायनायनि बागै बिनि तामनाय बर चाकरि खायनायनि माननाय abo हाके जे सिद्धान्त नामानि abo सिनि राज्यनि बेकार बरक पाय अनेक अनेक बेसि बरक असुबिदा खालायनाय बन्चनानि शिकार होनाय जे आबोनो पुनर्विवेचना खायनायनि बागै आंनि बकय मोनदोंनाय सिनि संगठन थाखाय बकय मोनदोंनाय अब नायनो ठीक एराकेनो अभिज्ञता बिहेसके इ गभर्नमेन्ट फेमायनो परे जे चाकरि बाकरि तलांथिनि अबा हाके तलांथिनि अनेक असुबिदा खालायखा ठीक আছে नि टिया सारंगि मानो आदा सामरिक बा आन्डारटेकिं गभर्नमेन्ट आन्डारटेकिं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आन्डारटेकिं जागानि मानो किन्तु गभर्नमेन्टनि নিজস্ব যেখানে চাকরি তলাंथिनि आजागा आबो हाके खायनायनि कोनो सुजुग दं ओङै मानोना खाखाया नों मिजोरामाव थानि नागालेण्डआव थांनि मणिपुराव थानि आबहावायाव सुजुग तो करे কিন্তু ত্রিপুরাও এই ধরনের তিনি সুযোগ করে মানে ফলে চিনি ত্রিপুরা জন্য বেকার পড় বালাই অসুবিধা কলাইনে বঞ্চনা শিকার নাই কাজে আপনার পুনর্বিবেচনা খাইতেন অবনানি করতে হয় হামবাই